Cab Shitiban Apóstol Pablo que a Tesalónica. Capítulo 1. Aine Pablo es Silvano es Timotei. Joate Google. Inshintibane que aye oxlalque tekman Dios. Caja Jesucrist. Joate tochtnam Tesalónica. Out geman Dios es Caja Jesucrist chiquiulanque. Tuntun treshish kuge tig Dios. Versículo 3. En tique shewitzin, atitunt conte, chonte te Dios kieje, kukshu, con tortu melshistun vinchante ikhu, tunhu kioxlable, inchishish, estunhu kukuhlalil, xolileshe, inchishish. Con ayo kuye inkotsiyan, kieje, tunt kekil kuhe, kuit kekil kanch oxlal atetohuntnam. Ayejus con ketun Dios, inshikmane ke, Katik pasensi es kawal kashishe toch kyoxlable toch kekilhu yahbil ke kimshal es toch kekilhu bis inik shkion atelu intiegun ka ate Dios nikaltir es intibinchan kekil toch tu milshish kumatat kon Dios kyoklene tun kyokshe toch kawbil es noktu nelsun halu inche yahlang tsaye kumtun toch tu milshiste tun tacht kon Dios Yahbel ki bajo inche yahlan ke halo. Es doch tu me schist und tacht kon ochbel ke aye ho inche yahti es ich ayoye ok tacht kon ochbel ke tochut ikhlalil achtieg und te khaha Jesus. A tacht doch kya doch kantan ga. Klemele ki kugel ho ang ho ete es nim kipumal. Zul qol tsais bil witzbach ki bach khal ho minte kyacht und telknik te Dios. Es minte shikbenhut pakbal bante kolbil ton kaha Jesucrist. Ayer halu oktachel konta isbil witzbach kibach ton tun kiachti te chumachs. Es machs okche elel pang tun miche tenat twitz kaha. Hoati tipumal es in koptachshish spikumal. Achut isbil witzbach lu oktachel kon kibach schal toch echlalil achtul kaha Jesucrist ton trau niemand kionkejo ete. Es okche laptel shish kekil oxlaltir es ix ayeye hushik oxlan hoye yol hushik ma kieye. Kumtsin konan diose kier kukshu. Tun kyoke ban shish ksenchu chok ben kieye tun dios. Es kekil hu kiakum bene hu inkbinchane tun kyoxlable es kekil hu bant bis koche hu kiachbele tun kbinchante in konan diose kier tun trapun kione noktun hu tipumal dios. Tun travnim sanhut bi qahu Jesucrist tun hu kchwin qlale bang es ikske tun khawknim sane tun hu stalbil Dios es stalbil qahu Jesucrist. Segunda Tesalonicenses capítulo 2. Atun khalu entike shewitin okshel qmane kiye ti khutul el qahu Jesucrist es ti hu qih achtul tun qbakh buyin tugel. Kumtong shel kubsane keye lalun chuk khiknable noqtunhu taltishti es lalun chekhau sakbuhe tetiol humpakba moqatunhu shnatsbil qamakbi es qamaponhu uqshole intman qamachi khapunt qikhlalil qahu es qamaqomli qayoye shqotsebante ayetsunke lalun chikyoxlal lalun chik qasbu kibe tokh alchaqshke kutume Konam stoch trapunt qikhlalil tul qahaw o khawil king kib schal dir Dios. Es atzunzog diego ya tib khushal acho nimak ach il shish acho bentnitir tunt nach de khumach. Acho schalu o kokelte ach qoch dir qil khu inokt qonshal te Dios es inchekulun kwitz. Es o khawil tin tib kier es biokbel qetoch tra Dios o kokelt qontib te Dios aine Dios chilo. Tiakil halu kapelo nam shkione. Kumbach nemane keye tech anting stokek shole. Atun halu binkione al kieho inkmante. Tu mikoba yekuna tip halu. Nam stok trapunt kichlalil kun aho tipumal miabang. Inakonan halu. Toch ewach. Estma shiok diego tibch achtel kinhu inkmante. Halu. Atun tok bela diego na tibchush hal. Nimak ach il shish. Es atzunzok belabion tun qahu Jesus atzunqutumel ok belabion noqshel shupen tibach es ok bel nachtuns tun qoptsachel Jesucrist achtul khumach achushal
junimaq il zultun tipumal Satanás, zul kenim tipumal, okchetbincha banqobach, etechlal noqste sbubl keshal. Kiaqil taqwishil okchachbel tun kisbet khushal ayel khonkshi tokhnahi. Ayeshal minti kiachtun kmondejo yol ajo te kolbilki. Qumtun cheshtuqpin tun Dios tun kisbungs, tun chikokslanjo ajo chach yoli. Tun kshishal tokhnahi aye minti shi okslan te tiol Dios. Qun pepangjo toch quits ajo taqwishil. Versículo 13. Ayotzunke kuksho atitun con chonte te Dios kieje ayeye enzik eshewitzin. Kuchlan kayetun kaja con ate Dios hauskon kieye. Chetnegel tun klete tun. Ajo kolbilu makkame. Con mache el pane tun sheubakshan tun kiachbene okste Dios. Estunjo makuxlaye tiol Dios ajo yol ashish. Con tesha kolbilu echoklaye tun Dios. Tunel hut pakbal bante kolbil hushik pakbane kieye. Tuntun tenkyo klene toch tachwal el kaja Jesucrist. Kumtun enzik eshewitzin. Chewe kushishe toch kyoklable eslalun ziknal schnatzbelkione ahushik kone kieye techtene kyugil. Eshu shiktevane. A kushishwitzun kaja Jesucrist eskman Dios ahu kuchlanke es kuqbandik kuchte khumachsh ahu tsaqmante tun qayonti khu kolbil tban shish. Hok tachelt konke doch kya. Matzacht kont kekil halu noktun stalbil. Ayeut tun chikukbandik ku huye. Ayeut che kusanke tun kioline bandocht kekil tun kubinchante huye ban. Segunda Tesalonicenses capítulo 3. Tetzumbachsbil enzik eshewitzin. Chenanke Dios eqige tun chipuklihu tiol qahaw doch kekil twis choch. Estung kamli kyun shal ki salachbil. Ikuk senke kame itzalachbil. Ikchenan kadiose keje tunk klete kiehu shal pisque. Mia banknab. Komia kiakil shal in kubinhu tiol Dios. Atsunte kaho nikaltir. Kuin hapun tiol tung aho intman. Kumtsun bantun kekkuchtir. Okche ku setele tung. Ate okolkeye tun lalun kub kieje. Tahaw il. Noctun el kaja uklik kuhe kieje con ajo shikmane kieye in kbinchan kuxkbinchan tejoy. Autsun kaja tsonin kieye tun knante kuhlalil Dios tun tenk pasensie y kuxent pasensi Christ. Versículo 6. En tzike shewitzin ajo chak milu okshakmane kieye tocht pikajo Jesucrist. Kpamil kibe kiho oksal huminti kiachbel tun kiagonan esminti shikbenhu stalbel hushikone kiey. Bint ke kyung al ketumel tun kiangine tun tel knone kmode kun tektene kshole minti otene mintkhun o agunane. Esminti o wanhumaje minthunti kchoje apik binchaje o kshistil kone o agunane qikhl eskonigan noqstun kmandeje tuiqwai. Tun lalun kone hukas kiebaje. Mas que peaticoklene tun kachang sekione, pero minti kmaye tun kukachane. Apek binchahoye o agunane tun kone hun yek bilkei. Ayetulke tun kyokilpeye tir. Kun techtene kshole, kone hun chak bilkei, ahalu. Ahu shal kaminti takbelten tagonan, lalun wang. Koinzak manke kate hunke minti inche agunan no kinesh kir inche betenge mishti stenk bincha. Ayetsush halu okshel manke ahu chak beltun kaha Jesucrist che agunan ke toshishnikalti tunsun kambante hotelesh kir. Enzik eshewitzin lalun chisikti tuk binchante hoyeban. Kate huminti noxlantejo inshikmanete tojo uhlu tselsknigete halke. Lalun kumukbaki betugel tuntun chishwitun. Nokok lalun tok klava netwitz apek binchamwe kronshet nab con kitzin kiebe tugel. Versículo 16. Autsun kaha hutahu nakwil autsun konte nakwil hukieye kyakil kir. Tocht kyakil tumen. Autsun kaha kirten kyugele kyakile. Aine Paul aho kolbeb huinshin kone kieye lu
Akun qobesh kubtsibante, kun iksun tomelhu incheshntsibane ewuche. Esh ikshnbihuye inokintsibane kier. Autsun qahaw Jesucrist kiulan keye kiaqile ikshwithu.